ड्राइवर होकर का 127 मन पाप लिखो, माँ कसम मैं क्यों ड्राइवर बनी सर? हमको ड्राइवर बनना ही नहीं है, इतना अगर पढ़ना है परिवार नालागे बुढ़िया ड्राइवर चाकरी करी बुढ़िया अभी चलो। अगर साला पढ़ के इतना देना है तो काहे पढ़ेंगे इतना? ये हाई कट ऑफ, আনবিলিভেবল কাট অফ গৈছে, এইটো ভাবিব নোৱাৰা কাট অফ এটা। যদি থাকিব বিচাৰিছা অসমত তেনেহলে তুমি মোটামুটি ইউপিএসসি বা এপিএসসি লেভেলৰ পঢ়িয়ে তুমি পৰীক্ষা দিব পাৰিবা, যদিও বা তুমি 8 পাছ, তোমাক 8 পাছ বুলি ধৰা নহয়, কাৰণ আমি অসমীয়া নহয় দুখীয়া। এতিয়া মামাই কিজানি ভাবিছে যে আমাৰ অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কম পঢ়া শুনা, ঠিক আছে, আমি অসমীয়া নহয় দুখীয়া, সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এতিয়া মামাই চিন্তা কৰিছে যে যদি 2 লাখ চাকৰি দিব লাগে, কাট অফ এনেকুৱা দিব লাগিব যিটো কাট অফৰ মানে কোনো চাকৰি পাবই নোৱাৰে। কথাটো বুজি পাইছে নে? আমাৰ যদি ক্লাছ 8 পাছো কৰিছে ল'ৰা, ইউপিএসসি লেভেলৰ এটা নলেজ থাকিব লাগিব, ল'ৰাৰ থাকিব লাগিব ইউপিএসসি লেভেল নলেজ। ड्राइवर होकर का 127 मन पाप लिखो, माँ कसम मैं क्यों ड्राइवर बनी सर? हमको ड्राइवर बनना ही नहीं है, इतना अगर पढ़ना है परिवार नालागे बुढ़िया ड्राइवर चाकरी करी बुढ़िया अभी चलो। अगर साला पढ़ के इतना देना है तो काहे पढ़ेंगे इतना?